Morning guys. Ito na guys, oh, my husband eating breakfast. Are you happy today? You are busy? Hungry guys ya guys. Ikan siya ng limpyo guys. Kumot-kumot. Bahog-bahog. Boy, init. Macau. Tara guys, oh, buwad guys. Buwad na maliit. At saka ito. Pritong isdang anduhaw. Wala siyang dahon. Sabaw lang ito guys. Bahog sa iyang rice. Ano kang kaon? Ano kang kaon sa putan? Maabot. Sabaw ra iya guys. Atong sabaw.